ba? Gugay na nananakwan. Wanti amatan, inangan ka natulog. Pa, pwede natulog ko pa? Ha? Pwede tulog? Hindi, ayaw mo man. Naman na wanti. Ti ama na natulog sinunglong. Oo. Oh, Sa alas 2, alas 3, tulog. na pwede natulog? Di na kita. Oh, nanta na. Naulog na nanakpan kita. Long na kita 5 minutes lang. So, sana kita na ako natulog sinunglong. Cholas pa na natulog ko pa? Hmm? Cholas na natulog pa? Ay, tulog ka ta.